बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको शाद आबाद रखे, खुशहाल रखे, मदीना पाक की हाजिर नसीब फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बरकत शेर हिस्सा एक सफ़ा नंबर 251 पर आज हम सुनेंगे कुर्बानी के लिए तैयार है कुर्बानी के लिए तैयार। मेरे आका, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब बाप और बेटे के दरमियान क्या मामला हुआ उसको कुरान मुकद्दस में बयान फरमाता है। कुरान मुकद्दस बयान फरमाता है, तो जब उन दोनों ने हमारे हुक्म पर गर्दन रखी और बाप ने बेटे के साथ माथे के बल लिटाया, उस वक्त का हाल ना पूछो, उस वक्त का हाल ना पूछ। मज़कूरा बाला आयत के तहत साहिब तफसीर मजहरी तहरीर फरमाते हैं, ये वाक़या मीना में सखरा के पास हुआ। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल को लिटा दिया तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, है अब्बा, मेरे बदन को कस कर बांधना ताकि मैं तड़प ना सकूं, और अपने कपड़े मेरी तरफ से समेट रखना ताकि मेरा खून उछल कर आपके कपड़े पर न पड़ जाए और मेरे अज्र में कमी आ जाए, और उस खून को देखकर मेरी माँ रंजीदा हो जाए। और छुरी को तेज़ कर लेना और मेरे हल्क पर तेज़ी से चला देना ताकि मेरे लिए दुश्वारी ना हो, क्योंकि मौत सख्त चीज़ है। और आप जब मेरी माँ के पास जाए तो उनको मेरा सलाम कहना, और अगर आप मेरा कुर्ता मेरी माँ के पास वापस ले जाना चाहते हैं तो ले जाए, इससे उनको बड़ी तसल्ली होगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, अल्लाह के हुक्म की तामील के लिए तू मेरा बहुत अच्छा मददगार है। फिर मेरे बेटे ने जो कुछ कहा था बाप ने वैसा ही किया। बाप ने वैसा ही किया। अव्वल बेटे को प्यार किया, फिर बांध दिया और रोने लगे। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम की हलक पर छुरी रख दी, लेकिन छुरी से हल्क पर निशान भी न पड़ा। एक रिवायत में आया है कि हल्क पर छुरी तेज चलाने लगे, लेकिन छुरी कुछ काट न सकी। उसके बाद क्या हुआ, कुरान करीम में फरमाता है, अल्लाह पाक जिसका तर्जुमा, और हमने उससे निदा फरमाई कि ए इब्राहिम, बेशक तूने ख्वाब सच कर दिखाया, हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकों को। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक बाप अपने बेटे से कितनी मोहब्बत करता है इसका अंदाज़ा हर बाप को होता है। एक बाप अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए तरह तरह की मुसीबतें बर्दाश्त करता है। अपने अजीज शहर या वतन को छोड़कर दूसरे शहर या मुल्क का सफ़र करता है ताकि रिज़्क़ हलाल कमा कर अपने बच्चों के लिए दुनियावी आशाइश के सामान मुहैया कर सके। मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया जा रहा है कि अपने बेटे को खुद अपने हाथों से ज़िबा करें। अंदाज़ा लगाइए कितना दर्दनाक मंजर होगा और कैसी दिल को हिला देने वाली कैफियत होगी। मगर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आपके फ़र्जंद अर्जुमंद ने सब्र व ज़ब्त किया और मर्ज़ी खुदा का लिहाज किया तो आई हुई मुसीबत को अल्लाह ताला ने दूर फरमा दिया और बाप बेटे को वो तौफीक इनायत की जो किसी और को नहीं मिली। सारे जहान पर उनको बरतरी अता फरमाई और सवाब आखिरत जो उनके लिए मुकर्रर फरमाया उसका इजहार ही नहीं हो सकता। इन तमाम नेमतों पर इन दोनों ने अपने रब का शुक्रिया अदा किया। जब ये वाक़या दरपेश हुआ उस वक्त हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 9 साल की थी। 9 साल का बच्चा इतने शऊर व फ़हम यानी कि इतने समझदार, इतना शऊर का मालिक हो जाता है कि वो अपने लिए आराम और तकलीफ़ दे चीज़ों के दरमियान तमीज़ कर सके। मगर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बग़ैर किसी चूनो चरा के रज़ामंदी के इजहार करते रहे और गले पर छुरी रखी हुई है मगर ज़बान पर हरफ शिकवा भी नहीं लाते। आखिर ऐसा क्यों? गौर करने पर हम इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बचपन में ही हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ऐसी ज़हनी तरबियत फरमाई थी कि आपके दिलो दिमाग में हुक्म खुदाबंदी के सामने सर तस्लीम खम करने का जज्बा मुअज़्ज़न था। यही वजह थी कि आपने अल्लाह की राह में प्यारी जान का नजराना पेश करने में ना किया, यानी कि देर ना की। आज हम भी अपनी औलाद की तरबियत करते हैं। हम भी उनके साफ व शफाफ जहन में कुछ उतारना चाहते हैं। हम भी उन्हें कुछ सिखाना चाहते हैं, मगर हम उन्हें नाचना और गाना सिखाते हैं। उनके
ذہن و دماغ میں بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی محبت اتارتے ہیں، اور جب ہمارا بچہ کسی ایکٹر کی نقل کرتا ہے تو ہمارے دل کو خوشی محسوس ہوتی ہے، جب وہ ناچتا یا گاتا ہے تو ہمیں فرحت اور شادمانی ہوتی ہے، مگر اس کا انجام بہت خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ یہی بچہ آگے چل کر خدا اور رسول کا نافرمان ہو جاتا ہے، قدم قدم پر شیطان کے مکر و فریب کا شکار ہوتا ہے، ماں باپ کے حقوق کی پامالی کو اپنے لیے فخر سمجھنے لگتا ہے۔ لہٰذا اپنے اسلاف سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اور ان کے طرز زندگی کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ان کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما دے۔ دیکھا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے سنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیسی تربیت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ ایسے ہی ہمارے بے شمار انبیاء اکرام اور بے شمار اولیاء اکرام کی آپ زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے اپنی اولادوں کو کیسی زبردست تربیت عطا فرمائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر سر خم کرتے تھے، یعنی کہ جب رب کا حکم آ جائے تو وہاں پہ اور کسی کے میرے شیخ شیخ الاسلام حضور شیخ الاسلام حضرت سید محمد مدنی میاں اشرفی الجیلانی فرماتے ہیں کہ راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کا سوا، ہاں نام ہی نام ہے کچھ ہے ہی نہیں حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنے بچوں کو اسلامی تربیت سے نوازیں۔ آج دیکھیں جو لڑکیاں بھاگ رہی ہیں غیروں کے ساتھ، طرح طرح کے معاملات ہو رہے ہیں، نتیجے یہی ہوتا ہے کہ علم دین سے دوری ہوتی ہے۔ اگر وہ عالم دین ہوتی، عالمہ ہوتی، یا دین کی اتنی سمجھ بوجھ ہوتی، غیر کے پاس جانے سے کیا معاملہ، غیر کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنا چاہیے، بہت سارے الگ معاملات ہیں، انشاءاللہ اس ٹاپک پہ ہم دوسری بار کبھی گفتگو کریں گے، لیکن ان شارٹ یہی ہے کہ ساری آپ دیکھیں گے جو بھی پرابلمس ہوتی ہے گھروں میں بچوں سے لے کے یا پھر جو بھی سارے معاملات ہوتے ہیں، سب کی جڑ آپ کو ایک ہی ملے گی کہ گھر میں اور بچوں میں اور فیملی میں علم دین سے دوری، علم دین کی کمی کی وجہ سے ہی سارے معاملات ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جب اس چیز کو پورا کر دیا جائے گا تو انشاءاللہ سارے معاملات سے اللہ پاک انشاءاللہ نجات عطا فرمائے۔ کسی نے بہت ہی پیاری بات کہی ہے کہ تم اپنے بچوں کو دین سکھا دو، دین انہیں سب کچھ سکھا دے گا۔ تو امید کرتا ہوں آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا خیر میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔